बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादिर। आपको प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूं नाज़रीन। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से हम जो है वो मतलब इनफर्टिलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ इनफर्टिलिटी के हवाले से हम प्रोग्राम कर रहे हैं और हम इस बात पर भी बड़ा गौर फिक्र कर रहे हैं कि जो आप ट्रीटमेंट करवाते हैं, मतलब जो शादीशुदा कपल होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन सी अद्वियात इम्पॉर्टेंट हैं और कौन कौन सी जो है वो मतलब मार्केट में अवेलेबल है और अदरवाइज़ कौन कौन से ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। सो बहुत सारे लोग जो है वो मतलब मिसगाइड होते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो उनको मालूम नहीं होता कि आया कि एक्चुअल ट्रीटमेंट होता क्या है, किस तरीके से उनको एक ऑथेंटिक जगह पे जाना चाहिए, किस तरीके से उनको मज़ीद और जब उनके हार्मोनल डिसबैलेंस या उनकी बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है मज़ीद उसको और डैमेज से वो कैसे बचा सकते हैं। हमेशा मैंने बात की है, पिछले 2 हफ्तों से हम और भी ज़्यादा बात कर रहे हैं इस हवाले से। आज भी मेरा टॉपिक यही होगा कि इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ क्या होते हैं, किस तरीके से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं और इसके साथ साथ जो है जो लोग इस मतलब नेमत औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं तो उनके लिए हम उनको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में बहुत माहिर डॉक्टर मौजूद हैं। शी इज़ अ कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट, IVF ट्रीटमेंट करती हैं और बहुत नाम भी है उनका, फेमस है और बहुत स्वीट भी हैं। उनको मैं वार्मली वेलकम कहूँगी इन माई प्रोग्राम में। साथ प्रोग्राम में डॉक्टर उज़मा इमरान मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? I'm good too. Thank you so much for joining us today in Sunday वाले दिन बड़े लोग मसरूफ़ी होते हैं। Thank you for inviting me. It has always been a pleasure to come to your program. Thank you so much डॉक्टर साहिबा। सबसे पहले तो बहुत माइल्डली हम स्टार्ट करेंगे कि इनफर्टिलिटी एक मतलब समझ लें डिज़ीज़ है और इसको हम डायग्नोस नहीं कर पाते और बहुत सारी मतलब हमारी ख़वातीन हैं जो इनफर्टिलिटी की वजह से डिप्रेशन के मर्ज़ में मुब्तला हो जाती हैं। साथ साथ में चले ठीक है, एक मेंटल डिसऑर्डर तो खुदा न खास उनको हो ही जाता है, पर वो इतना एंजाइटी और डिप्रेशन में आ जाती हैं कि वो अजीब व गरीब दवायाँ, अद्वियात और अजीब व गरीब के हर्बल ट्रीटमेंट्स और दीज ऑल थिंग्स उनको बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी को डिटोरिएट कर रहे होते हैं। इसके बारे में ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइए। नहीं, बिल्कुल ये तो होता है कि इनफर्टिलिटी में एक तरह का डेस्परेशन होता है, ठीक है। और आपको पता है कि एक तो अपना ख्वाहिश तो होती ही है कपल को, लेकिन उसके अलावा हमारा सोशल सेटअप ऐसा है कि मेरे ख्याल में शादी के पहले ही महीने से लड़की को प्रेशर में डाल दिया जाता है कि उसने जी कंसीव करना है कि खुशखबरी कब आएगी। अब उस प्रेशर में उनकी वालदा, उनकी फैमिली वाले लड़की की उनको ले जाते हैं ऑल्टरनेट हर्बल मेडिसिन, ऑल्टरनेट मेडिसिन जिनका कोई बेसिस नहीं होता। और कभी कभी ऐसा भी देखा है मैंने कि ये चीज़ें हार्मफुल होती हैं। मैंने कितनी ही लड़कियों को देखा है कि वक्त से पहले उनकी हार्मोन्स इतनी ख़राब हो गई ये ऑल्टरनेट मेडिसिन्स लेके जड़ी बूटियाँ और क्या क्या खा के कि उनकी ओवरीज वक्त से पहले फेल होने लगी हैं, जिसको हम कहते हैं कि प्री मैच्योर ओवेरियन एजिंग या प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर। मैं बहुत सारी लड़कियों में देखती हूँ आजकल, यंग लड़कियों में, और जब उनसे आप पूछिए कि उन्होंने क्या ट्रीटमेंट लिया था, क्योंकि ये इतने ट्रीटमेंट्स ऐसे नहीं है कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। कॉमन परसेप्शन ये है कि इन ट्रीटमेंट्स के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो बेहतर होता है कि आप एक सनद याफ्ता डॉक्टर को रेफ़र करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी है, आपको 1 साल से पहले हमारी इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन में तो ये है कि अगर एक कपल एक साथ रह रहा है और 1 साल तक अगर कंसीव नहीं करता तो फिर हम कहेंगे कि उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। लेकिन अगर ऐसा है कि औरत की एज ज़्यादा है, 35 इयर्स प्लस है औरत, या ये कि एक बीमारी लेके चल रही है एक लड़की कि उसकी ओवरीज में सिस्ट हैं, या उसको पता है कि उसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, या उसको पता है कि उसके पीरियड्स पहले से इरेगुलर हैं, या मेल के अंदर हम मर्दों को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर मर्दों की कोई ऐसी प्रॉब्लम डिजीज़ चल रही है जो उनको पता हो तो उनको जल्दी कंसल्ट करना चाहिए रादर देन के पूरा साल वेट करें, ठीक है ना। और वो डॉक्टर के पास हैं, प्रॉपरली उनका वर्कअप होना चाहिए, क्योंकि हम देखें बेसिकली इनफर्टिलिटी को 3 कॉजेस को हम देखते हैं। एक देखते हैं कि ओवरीज में एग बनाने की कितनी सलाहियत है, एक लड़की जो रेगुलर साइकिल्स ये इंडिकेट करती हैं कि प्रॉपर ओव्यूलेशन हो रही है। दूसरा ये कि हस्बैंड
کے جو اسپرمز ہیں وہ کیا وہ ایگ کو فرٹیلائز کر سکتے ہیں پہنچ کے, یا پیسج میں کوئی رکاوٹ ہے. ان تین فیکٹرز کو ہمیں بیسیکلی ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے. اوکے یعنی وی ہیو 3 categories which we have to be treated. ٹھیک ہے. اچھا, اندر تھنگ از دیٹ کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بات کہی کہ کچھ ایسی میڈیکیشنز جس کا ہم مارکیٹ میں کہتے ہیں کہ دیر از نو سائڈ افیکٹ, اس کی وجہ سے کیا سائڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں؟ لائک اگر کسی کو پرائمری ایشو ہے لائک مائلڈ سا اس کی ریگولرٹی یا پالیسسٹک کا ایشو ہے, اور اگر وہ ایسی میڈیسنس لے رہے ہیں, مطلب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دا نیمس, کسی بھی میں آرگنائزیشن کو ٹارگیٹ نہیں کروں گی, بٹ میں یہ کہتی ہوں کہ بہت ساری ایسی ادویات جو جڑی بوٹیاں XYZ, تو اس سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ نہیں, اس سے نقصانات, بات یہی ہے کہ ان سے فائدے کے بجائے بعض وقت نقصانات ہوتے ہیں. مینلی جو نقصان میں دیکھ رہی ہوں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو جرم سیلز ہوتے ہیں ان کو ڈیمیج کرتی ہیں یہ دوائیاں. اچھا, ٹھیک ہے نا. تو یہ کہ سپرم کاؤنٹ کم ہو جاتا ہے بعض وقت, یہ جڑی بوٹیاں یہ دوائیاں لینے سے اووریز میں ایگز کی تعداد کم ہو جاتی ہے, وہ ایجنگ کر ہو جاتی ہے بعض وقت. ٹھیک ہے نا. بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ اووری میں نئی بیماریاں سسٹ وغیرہ ڈیولپ ہونے لگتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں دیکھنا پڑتا ہے. ایون اگر ہم اپنی میڈیسن دیتے ہیں تو ان کو بھی جوڈیشلی یوز کرنا چاہیے, ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے بھی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں, ان کو بھی پراپرلی یوز کیا جائے. کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت ساری دائیاں یا جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس, وہ بڑا آرام سے دے رہی ہوتی ہیں. یہ تو علمیہ ہے ہمارے یہاں کا, اور کانسیپٹ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایون آپ کو پتہ ہے اسکن کی اگر بیک گراؤنڈ نالج نہیں ہے تو آپ جو ہیں وہ بلا وجہ کسی کو کوئی چیز پرسکرائب نہ کیجیے, نہ کریں. ایون میں ڈرتی ہوں اگر مجھے کسی چیز کی بیک گراؤنڈ نالج. ڈاکٹر صاحبہ ہم تو اس لیے ڈرتے ہیں نا کہ ہمیں پتہ ہے کہ میکینزم آف ایکشن کیا ہے, سائیڈ افیکٹ. اب جن لوگوں نے کبھی کچھ پڑھا ہی نہیں ہے اور وہ جب مطلب پرسکرپشن دے رہے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو یہ سمجھیں گے دس از جسٹ میڈیسن, جبکہ ایک چاول کی میڈیسن مطلب اتنا چھوٹا سا بھی آپ وہ پیس لے لیں تو اس سے آپ کی باڈی میں پوری چینج آ جاتی ہے. تو اس چیز کو لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے. ایک دوا ہی تو ہے, ہم کھا لیتے ہیں, ہو سکتا ہے یا تو اچھے افیکٹ. بہت ساری دوائیاں ہیں جن کا سائیڈ افیکٹ میں لیور انزائمز بڑھ جاتے ہیں, لیور فیلئر کی طرف لے جاتی ہیں. بہت ساری دوائیاں کڈنی ڈیمیج کر رہی ہے. بالکل. تو آپ کو ایک طریقے سے یوز کرنا پڑتا ہے. بالکل, یو ہیو ٹو لائک کہ بہت آپ کو کیئرفل ہو کے چلنا ہوتا ہے. اچھا, پرائمری انفرٹیلٹی اینڈ سیکنڈری انفرٹیلٹی کہ ایک بچہ ہو گیا اینڈ دین خاتون یا میل اب نہیں کر پا رہے کنسیو, اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی کیونکہ گزشتہ 2 ہفتوں سے ہم نے ڈیزیز پر اور ہارمونس پر تو بہت بات کی ہے, پر جن لوگوں کے ایک بچہ ہونے کے بعد دین دوسرا بچہ نہیں ہو پاتا تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں, مینلی اگر عورت پہلے فرٹائل تھی اور پھر اس کے بعد اس کو انفرٹیلٹی ہو گئی, اس میں دیکھیں سب سے پہلے ہم سوچتے ہیں کہ شاید کوئی ٹیوبل فیکٹر نہ ہو گیا ہو, کوئی پیسج میں رکاوٹ نہ ہو گئی ہو بیکاز آف پریویس ڈیلیوری, کوئی انفیکشن آپ کی باڈی میں انٹروڈیوس ہو گیا ہو, یا پریویس سرجری سیزیرین اگر فرض کیجیے ہوا ہے تو آپ کی ٹیوبس کے اوپر جو ہے پرابلم آ جائے. تو اس کے اندر ہم ان ساری چیزوں کے اوپر فوکس کرتے ہیں. ہاں, یہ ہے کہ ہیومن باڈی ہے, مرد بھی اور عورت بھی. ہم اسی طریقے سے میرے پاس اگر پیشنٹ آئے گا کہ جی پریویسلی میرے پاس ایک بیبی ہو چکا ہے اور 4 سال 5 سال سے مجھے پریگنینسی نہیں ہو رہی, تو میں اس کی پھر وہی دیکھوں گی. بیسک نہیں بھولیں گے ہم ہارمونس چیک کریں گے, ہم اس کا الٹرا ساؤنڈ کروائیں گے, اور ہم اس کے ہسبینڈ کا سیمن بھی کرواؤں گی میں, کیونکہ میل میں بھی تو فرق آ سکتا ہے. ہو سکتا ہے مرد کو ڈائبٹیز ہو گئی ہو, مرد کا کوئی اسپائنل انجری ہو گئی ہو, اس کی کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہو جس سے اس کی کوئی ڈیمیج ہو گیا ہو, تو ہم مردوں کو بھی جو ہے نہیں اگنور کر سکتے. اوکے, ٹھیک ہے. اچھا, ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. ناظمہ آباد سے ہمارے ساتھ کالر. جی السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے بات کریں؟ ناظمہ آباد سے بات کر رہی تھی. اوکے, کون بات کریں آپ؟ ہلو, ناظمہ آباد سے ساجد حسین بات کر رہا ہوں. اوکے جی ساجد, سوال کریے گا, کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے یہ ہے کہ میری بات یہ ہے کہ 14 سال ہو گئے ہماری شادی کو, اور ہمارے تقریباً 2 سال میں ہمارا ایک بابا پیدا ہوا تھا, پری میچورڈ.
تو 4-5 دن پیدا 8واں مہینے کا تھا اور 5-6 دن رہا, اس کے بعد اس کے انتقال ہو گئے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد سے میری وائف جو ہے کنوینسلی نہیں کر سکتی ہیں, اور پھر وہ جو ہے مثال کے طور پہ ہمارے ساتھ جو ہے نا ان کو کوئی مطلب جذباتی یہ نہیں آتی ہے جو عورتوں میں ہونا چاہیے, وہ چیز ان کو سیکس فیل نہیں ہوتی ہے. اوکے, اچھا اور کوئی سوال آپ کا؟ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کوئی سوال پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایک بابا ہو کے اور اس کے بعد پری میچور, اس کی کن حالات میں, ظاہر ہے ایسے کنڈیشن میں ہمیں کمپلیٹ ہسٹری لینی پڑے گی کہ کن حالات میں کس وجہ سے اس بچے کی پری میچور ڈیلیوری ہوئی, کیا ان کو انفیکشنز رہے تھے, اور اس میں پھر یہی ہو سکتا ہے کہ اب بالکل ڈاکٹر صاحبہ وہ آپ کے پاس آ کے کنسلٹ بھی کر سکتے ہیں, اور مزید اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بھی بات کرتے ہیں, اس کے جواب کے بارے میں, پر ایک بریک کی جانب چلتے ہیں. دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بیک آفٹر بریک. آج ہم بات کر رہے ہیں انفرٹیلیٹی کے حوالے سے, اور ساتھ ساتھ میں ہم پرائمری اینڈ سیکنڈری انفرٹیلیٹی کے کازز کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں کہ ایک تو انفرٹیلیٹی وہ ہوتی ہے جو پرائمری انفرٹیلیٹی ہے, لائک آپ کنسیو کرنے میں ایشو ہوتا ہے, اور دوسرا جو ہے وہ یہ پرابلم ہوتا ہے کہ بہت سارے ہمارے پاس پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کا فرسٹ بیبی ہو چکا ہے, پر سیکنڈ بیبی ہونے کے لیے جو ہے وہ ان کو تھوڑا دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور ڈاکٹر عظمیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اینڈ شی از گیونگ ویری نائسلی بریفنگ, اینڈ دین بہت اچھی باتیں بھی بتا رہی ہیں کہ کس طریقے سے ہم ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. آسٹریلین کانسیپٹ آف انفرٹیلیٹی میں ڈاکٹر صاحبہ موجود ہوتی ہیں, اور ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ویورس کو جو ہے کال پر بھی بتائی تھی کہ کس طریقے سے ٹریٹمنٹ. آئی وی ایف کی طرف تھوڑی بات کر لیتے ہیں نا کہ آئی وی ایف جو ہے وہ کس طریقے سے رول پلے کرتا ہے, اور پرائمری اینڈ سیکنڈری جو انفرٹیلیٹی ہے اس کے لیے بھی کتنا فروٹفل ہے, کتنا یوزفل ہے. جی آئی وی ایف دیکھیں, آئی وی ایف ٹریٹمنٹ جو ہے اٹس لائک اے بائی پاس میکینزم, جیسے آپ فلائی اوور سے گزر جائیں. تو آپ کی جو بہت ساری چیزیں ہیں ان کو جو ہے آپ مطلب یو گو گیٹ تھرو آل دیز پرابلمس. ٹھیک ہے, تو اس میں جو ہے آئی وی ایف کا ہمارے یہاں سکسیس ریٹ تقریباً 35 to 40% ہمارا سکسیس ریٹ ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر ہم یوزلی دیکھیں جو پیشنٹس کو آئی وی ایف کی نیڈ ہے, سب سے پہلے تو فیمیل ایج کو دیکھتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, اگر بیونڈ 35 ہو رہی ہے اور اس کی اووریز میں ایگ بنانے کی ہارمونس سے ہم چیک کرتے ہیں کہ اووریز میں ایگ بنانے کی کتنی صلاحیت ہے. اگر اس کی اووریز میں ایگ بنانے کی صلاحیت کم ہو رہی ہے تو ان لوگوں کو جلدی آئی وی ایف کے بارے میں سوچنا چاہیے. بڑھتی ہوئی ایج ہو فیمیل کی, یا اووریز میں ایگ بنانے کی صلاحیت کم ہو رہی ہو, یا کسی کی ٹیوبز بلاک ہو چکی ہوں. ظاہر ہے ٹیوبز بلاک ہو گئی ہیں تو اسپرم اور ایگ تو نہیں مل سکتا, تو واحد حل یہی ہے کہ ہم آئی وی ایف کی طرف جائیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ہے آپ کی کیا کہتے ہیں, اگر فرض کیجئے اینڈومیٹریوسس ایک بیماری ہوتی ہے جس میں اووریز میں سسٹس ہو جاتی ہیں اور مینسٹرل بلڈ بڑھنے لگتا ہے, ایسی کنڈیشن کے اندر بھی یوزلی کنسیو کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کو بھی جلدی سوچنا چاہیے آئی وی ایف کے بارے میں. ایسے لوگ جنہوں نے پریویسلی, جیسے پالیسسٹک اووریز کی پیشنٹ ہے, انہوں نے تمام ٹریٹمنٹس ٹرائی کر لیے ہیں, ٹیبلٹس ٹرائی کر لیے ہیں, لیپروسکوپی ٹرائی کر لی ہے, سب کچھ ٹرائی کرنے کے باوجود اگر نہیں ہو رہا تو دے شوڈ گو فار آئی وی ایف. اگر میل فیکٹر ہے, مردوں کے اندر کوئی خرابی آ رہی ہے, تو یوزلی میل فیکٹر کو ایڈریس کرنے کے لیے آج کل آئی وی ایف ہی سجیسٹ کیا جاتا ہے. آئی وی ایف از گڈ ٹریٹمنٹ, کیونکہ یوزلی میلز کے لیے کوئی بہتر ٹریٹمنٹ اویلیبل اب تک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ود دا ٹائم چیزیں ڈیٹیوریٹ ہوتی ہیں, بہتر نہیں ہوتی. تو اگر میل فیکٹر ہے they should go for IVF. IVF, okay. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, اس کے علاوہ ہمارے پاس اب یہ ہے کہ جن لوگوں کے ہم مسلسل مسکیریجز ہو رہے ہیں بیکاز ان کے خاندان میں شادی ہوئی ہے, کوئی جینیٹک ڈس آرڈر ان کی فیملی میں چلا آ رہا ہے جس کی وجہ سے ان کے بچے ضائع ہو رہے ہیں. اس کے اوپر تو مجھے آپ سے مزید ڈیٹیل میں بات کرنی, پھر کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم, کرنگی سے ہمارے ساتھ کالر شامل ہے. جی السلام علیکم. السلام. جی کون؟ جی میرا نام سمیرا ہے اور میں اورنگی ٹاؤن سے بات کر رہی ہوں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں, لیکن ایک دفعہ جیسے میں پریگننٹ ہوئی تھی, 1 ہفتے کی پریگننسی تھی مطلب کہ, لیکن وہ پھر جیسے کہ مسکیریج ہو جاتا, لیکن اس کے بعد سے کوئی علاج نہیں ہو سکی. شوہر کا ٹیسٹ کروایا ہے تو اس میں مسئلہ یہ آیا ہے کہ بھائی جیسے نا جانشین کا بھی مسئلہ ہے
और क्या कहते हैं कमजोरी बहुत ज्यादा है, टाइमिंग का भी मसला है। डॉक्टर साहब आपका कोई सवाल है इनसे? जी जी, तो मैं इनको यही कहूँगी कि आपने जैसी हिस्ट्री दी है इसमें तो आपका कंप्लीट हमको वर्कअप करना पड़ेगा, मतलब कंप्लीट आपकी हिस्ट्री और टेस्ट वगैरह करवा के उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आपके लिए कैसा इलाज सूटेबल है। ओके, आप डॉक्टर साहबा के क्लिनिक भी जाकर उनसे बात कर सकते हैं रिगार्डिंग योर इश्यूज, एंड ऑब्वियसली बात है कि हम इलाज बिल्कुल मौजूद है, मायूस नहीं होना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं तमाम लोगों को आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से ये मैसेज देना चाहूँगी कि इलाज मौजूद है। अब वो ज़माने गए कि किसी को जैसे लेबल कर दिया जाता था कि भाई ये सारी उम्र बे औलाद ही रहेंगे, बांझपन है। अब ऐसी कोई इस्तिलाह नहीं है, लोग बहुत सारी चीज़ें ट्रीटेबल हैं, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज भी बैरन का लक़ब मिल जाता है ना। जी। तो अब ये कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और माशाल्लाह हमारी इतनी सक्सेस स्टोरीज हैं। मतलब आपको मैं ये बताऊं कि इंग्लैंड और अमेरिका में लोग फेल करके आए हैं IVF, और माशाल्लाह हमारे यहाँ से एक्सीलेंट हेल्दी प्रेगनेंसी लेके गए हैं, हेल्दी बेबीज डिलीवर हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं, और ये कि आप आइए तो ऑब्वियसली बात है कि आप जाकर और सेंटर में जाएंगे तो ही आपको मजीद और मतलब एक होता है ना ट्रस्ट लेवल बिल्ड हो जाता है। हमारे साथ एक और भी कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अदील, क्या सवाल है आपका? हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, आबिद बात कर रहा हूँ। मुझे डॉक्टर साहब से कुछ पूछना था, अभी एक सवाल करना था। जी सवाल करिएगा। डॉक्टर साहब ये पूछना था कि मेरी वाइफ का जो है ना 2008 में रप्चर्ड हो गया था, ट्यूब लॉस्ट हो गई थी। ठीक है। तो उसके बाद जो है ना ये OMI में ट्रीटमेंट मैं करवा रहा था जी अपना डॉक्टर सादी एहसन से। जी जी। तो उसने हमें रिकमेंड किया था कि IVF की तरफ जाएं, लेकिन मैंने किसी और डॉक्टर से भी मशवरा किया था। उसने कहा कि क्योंकि थायराइड का इशू भी है, जी जी, इसका थायराइड ऊपर नीचे होता रहता है, स्टेबल नहीं होता। जी जी। तो उसकी एज है 35। जी जी। तो अभी सिर्फ कंफर्म करना है कि मैं इस तरफ यानी कि जा सकता हूँ, क्योंकि थायराइड की वजह से डॉक्टर ने कहा कि इसके चांसेस कम हैं। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल। देखिए थायराइड ऐसी डिजीज है जो कि बहुत हद तक कंट्रोलेबल है। आपने सिर्फ दवा खानी होती है। अगर आप हाइपोथायराइड हैं या हाइपर भी हैं तो आपने दवाइयाँ खा के अपना थायराइड का जो स्टेटस है, बॉडी केमिस्ट्री को सही रखना है, ठीक है ना। आपके अगर थायराइड कंट्रोल में, और ये हमारा रूटीन है कि हम पहले थायराइड को सही करते हैं, इंसुलिन लेवल्स हाई होते हैं उनको सही करते हैं, पहले हम ऑप्टिमाइज करते हैं, यानी कि बॉडी को बिल्कुल ठीक ठाक करके फिर IVF स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम IVF नहीं स्टार्ट करते। ओके, यू नीड टू लाइक बैलेंस ऑल द थिंग्स इन द बॉडी। अगर खुदा ना खास इनको कोई एलर्जी है तो आपने उसको ट्रीट किया, अगर एज़मा है तो यू नीड टू ट्रीट इट ऑल। हर चीज की ट्रीटमेंट करके फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना IVF ट्रीटमेंट, ताकि हमें सक्सेस मिले। क्योंकि देखें बॉडी एक फैक्ट्री की तरह है, अगर इसमें से एक भी पुर्जा सही काम नहीं कर रहा होगा तो मशीन सही नहीं चलेगी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि और इसके लिए जो है ना बहुत सारे लोगों को ये होता है कि वो एक ट्रीटमेंट तो करवाते हैं पर दूसरा ट्रीटमेंट नहीं कराते, और थोड़ा बहुत जो है वो फिजिशियन की भी मिस्टेक्स होती हैं। नहीं करते, ये तो हमारे यहाँ बहुत ही खास है कि हम अपने जो बेसिक इनिशियल टेस्ट होते हैं उसमें बहुत सारी चीजें हम इनिशियली ही देख लेते हैं, जैसे थायराइड स्टेटस है, जैसे इंसुलिन का स्टेटस। अच्छा, वो आप शुरू में ही देख लेते हैं और उसको ट्रीट करके, और जो है मतलब हम आपको कहेंगे कि फिर आप IVF करवाएं। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपसे जो है जेनेटिक इश्यूज के बारे में बात करूंगी, पर एक ब्रेक की जान चलते हैं। देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात कर रहे थे IVF से रिलेटेड, और इसके अलावा जो है इनफर्टिलिटी के इशू को हम बहुत डिटेल में सॉर्ट आउट करने की कोशिश करने की बात कर रहे हैं, और साथ साथ में जो है बहुत सारे कॉलर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं जो जाहिर सी बात है बहुत परेशान हैं। कोई 7 साल की हिस्ट्री बता रहा है, कोई 8 साल की हिस्ट्री बता रहा है, और बहुत सारे लोग जो है वो थोड़ा मिसगाइड भी हुए हैं। एक कॉलर भी अभी भी शामिल है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
I guess so line drop हो गई है. So we are talking about the infertility and इसके जो issues हैं और misconception और myths और उसके अलावा जो basic treatment authentic treatment है, आज हम इसी के बारे में बात करें. और बहुत स्वीट डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर उज़मा. डॉक्टर साहिबा जो है वो IVF पर आप बहुत फोकस्ड हैं एंड बहुत सारे लोगों का, आप कॉलर्स को भी ये मशवरा दे रही हैं कि अगर हिस्ट्री बहुत लंबी है 7 साल 8 साल या 9 साल या इससे ज़्यादा, तो अब जो है टाइम नहीं ज़ाया करना चाहिए एंड गो फॉर द IVF. सो डॉक्टर साहिबा, IVF के बारे में ज़रा मुझे भी बताइएगा कि कितना टाइम पीरियड इसमें रिक्वायर्ड होता है और IVF ट्रीटमेंट करवाने के लिए आपको किस तरह की कुर्बानियां देनी है. लाइक आपने कितना टाइम वेट करना है. फाइनेंशियल तो है ही है, वो तो ठीक है. एक कॉलर को शामिल करके हम आपकी तरफ आते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी कौन और कहाँ से? डॉक्टर उज़मा से बात कर रही हूँ. जी बिल्कुल, प्लीज़ आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, अदरवाइज वी कांट हियर यू. जी आप सवाल करिएगा. हेलो. जी जी डॉक्टर, मैं आपसे यही पूछना था कि मेरे पीरियड का इशू है, तो इसका क्या इलाज करवाना है? तो या ये वेट जो मेरा वेट तो फिर उसमें कैसे ये है पॉसिबल मेरा ये कम होना या टाइम पे होना? पीरियड्स का इशू है, वेट ज़्यादा है, तो वो ये सबसे पहले हमको आपके हार्मोन्स टेस्ट कराने पड़ेंगे. इसके अलावा आपका एक इंटरनल अल्ट्रासाउंड भी होगा. इसके बाद ही फिर फैसला होगा कि क्या वेट गेन आपका हार्मोन्स की वजह से है या एक्स्ट्रा कैलोरीज लेने की वजह से. क्योंकि आप ये समझें कि वेट इटसेल्फ जो है आपकी हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से वेट गेन होता है. तो ये एक विशियस सर्कल होता है, मतलब इट इज हार्ड टू फाइट, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. हाँ, दिस इज वेरी हार्ड टू मैनेज. तो बात ये है कि इसमें जो है ना आपने जिहाद की तरह से जो है ना आप इससे लड़ना है. हाँ, आपके अंदर इतनी ज्यादा जो है डेडिकेशन होनी चाहिए, इतना फोकस्ड होना चाहिए आपको वेट लॉस के ऊपर कि आपको लिटरली अपने आप से जिहाद करना पड़ेगा. तो वेट रिड्यूस होगा तो आहिस्ता आहिस्ता हार्मोन्स खुद ही जो होती हैं आपकी बैलेंस होना शुरू हो जाती हैं. क्योंकि जो फैट होते हैं उससे आपके टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपके ओव्यूलेशन पे फर्क पड़ेगा, आपके कंसेप्शन पे फर्क पड़ेगा. फर्ज कीजिए आप प्रेग्नेंट हो भी गए तो फिर आपके ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सारी चीज़ें डेवलप करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है. ठीक है, तो वेट इटसेल्फ जिसको हम कहते हैं कि ओबेसिटी इज ऑब्स्टेट्रिकल हैजर्ड, तो ऑब्स्टेट्रिकल नहीं, फर्टिलिटी के लिए भी हैजर्ड है वो. ओके. जी एक कॉलर भी शामिल है हमारे साथ. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. जी कौन और कहाँ से? नीलोफर बात कर रही हूँ कराची से. जी नीलोफर, क्या सवाल करना चाहेंगे? मैम से मेरा सवाल ये है कि मेरे साथ ये इशू है कि मेरी ओवरी में जो ना सिस्ट हो गई हैं और थोड़ी थोड़ी सी काफी साल से सिस्ट का प्रॉब्लम आ रहा है. ओके, आपकी उम्र क्या है? सिस्ट हुई हुई है. आपकी उम्र क्या है? मेरी 43. और इसके अलावा जो है कोई ट्रीटमेंट लिया है? जी मैंने ट्रीटमेंट लिए थे. मैंने एक्चुअली ऑपरेशन हुए थे, ट्यूबल प्रेगनेंसी हो गई थी, 4 बेबी मेरे ऑलरेडी हैं. मैंने उसके बाद बंद करवा दिया था, स्टॉप करवा दिया. ओके फाइन. हमें आपका बेसिक इशू समझ आ गया है और आपको कॉल ये आफ्टर द प्रोग्राम भी आप डॉक्टर साहिबा से रुजू कर सकती हैं. स्क्रीन पर जो है नंबर मौजूद हैं फॉर क्योंकि हाँ, आप कोई सवाल करना चाहेंगे? अगर कोई फर्टिलिटी इशू नहीं है, ओवेरियन सिस्ट का मतलब पहले तो इवैल्यूएट करना पड़ेगा. जी बिल्कुल, यही ना कि अभी वी कांट आंसर इट. आपको MRI सारा वर्कअप कराना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि फिर आपका फर्दर मैनेजमेंट क्यों. क्योंकि कोई फर्टिलिटी इशू नहीं है, फर्टिलिटी इशू तो फिर आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट को जो है आप रेफर कर सकते हो, या आप आना चाहें तो बिल्कुल आइए बेशक हमारे पास. वी वर टॉकिंग अबाउट द IVF के क्या जो है इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है IVF की? IVF की रिक्वायरमेंट यही होती है कि कपल आता है, बेसिकली हम उनकी हिस्ट्री लेंगे. हमारे पास कोऑर्डिनेशन में डॉक्टर्स होती हैं जो कि हिस्ट्री लेके एवेलुएट करती हैं पेशेंट को. पेशेंट का बेसिक वर्कअप जो हम करते हैं, मैंने जैसे बताया है कि हार्मोन टेस्ट्स होते हैं, बेसिक टेस्ट होते हैं, CBC वगैरह जो होता है. उसके अलावा जो है वो हस्बैंड का टेस्ट होता है एक,
उसके बाद पेशेंट हमारे पास अल्ट्रासाउंड होता है, ओके, तो उसके बाद पेशेंट हमारे पास रेफर होता है, उसके बाद हम उनके फीचर्स देख के डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले ये देखते हैं कि एज क्या क्या है मेल फीमेल की, फिर देखते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ फर्टिलिटी क्या है, कितना अरसा हो गया इनकी शादी को, जब से कब से कंसीव करना चाह रहे हैं। फिर ये देखा जाता है कि उनके फीचर्स क्या हैं, हार्मोन टेस्ट क्या ये बता रही हैं कि ओवरीज में रिजर्व है या बहुत सारी औरतों में एक्सेसिव रिजर्व होता है, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं, ठीक है ना। दूसरा ये कि हम उनको एग्जामिन भी करते हैं कि इंटरनल एग्जामिनेशन पे फीमेल के कुछ ऐसा लग रहा है कि ट्यूब्स ब्लॉक होंगी, या एटलीस्ट आपको कुछ आइडिया मिल जाता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे, ठीक है, कि कोई ट्यूबल फैक्टर है या नहीं, ये किसी की ओवेरियन सिस्ट है जिसको हमें पहले एड्रेस करना है, फाइब्रॉइड्स हैं, जो भी है। हस्बैंड का टेस्ट होता है, हस्बैंड में अगर प्रॉब्लम होती है तो हम अपने मेल एंड्रोलॉजिस्ट हैं हमारे पास, हम उनके पास रेफर कर देते हैं, वो देखते हैं कि ट्रीटेबल है मेल का फैक्टर या नहीं है, ठीक है ना। देन वी डिसाइड, हम हर पेशेंट को आईवीएफ नहीं बता रहे होते, हम ये देखते हैं, देखें ये इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट होता है। अगर कोई भी कपल मेरे पास आएगा तो ये जरूरी नहीं है कि मैं 100% आईवीएफ सेंटर में बैठी हूँ तो मैं इसको आईवीएफ ही बताऊंगी। अगर फर्ज कीजिए शादी को 6 महीने गुजरे हैं, यंग लड़की है जिसकी रेगुलर साइकिल्स हैं, या साल भी गुजरा है, यंग लड़की है, रेगुलर साइकिल्स हैं, अल्ट्रासाउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, मेल फैक्टर में प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो हम उनको थोड़ा टाइम देंगे नेचुरली कंसीव करने का, या सिंपल थोड़ा बहुत ओव्यूलेशन इंडक्शन सुपर ओव्यूलेशन करवा के देख लेंगे कि भाई टैबलेट्स देके कि भाई ये कंसीव कर रहे हैं या नहीं। इफ दे फेल टू कंसीव फिर हम ट्यूबल असेसमेंट की तरफ जाते हैं। अगर यंग कपल है तो ट्यूब्स चेक करते हैं, अगर ट्यूब्स में ब्लॉकेज है तो ऑब्वियसली दे हैव टू गो फॉर आईवीएफ, लेकिन अगर ट्यूब्स भी खुली हुई हैं तो हम आईयूआई जैसे सिंपलर प्रोसीजर्स भी हम कर रहे होते हैं, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन भी कर रहे होते हैं जिसके चार्जेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। सिंपल प्रोसीजर है, इसमें जस्ट ये कि सीमन को प्रिपेयर करके अच्छे मोटाइल स्पर्म्स को आइसोलेट करके कैथेटर में लोड किया जाता है और अराउंड द टाइम ऑफ फीमेल ओव्यूलेशन हम वो अंदर इंजेक्ट कर देते हैं विद इन द यूट्राइन कैविटी। तो इट इज़ ऑल्सो लाइक अ बाईपास मैकेनिज्म, तो उससे भी कंसेप्शन हो जाता है बहुत सारे पेशेंट्स का। हाँ, अगर पेशेंट ने प्रीवियसली एजिंग वुमेन है, उसका ओवेरियन रिजर्व ख़त्म हो चुका है, ओवरीज में एग बनाने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी है, या मेल फैक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है कि स्पर्म्स हैं ही नहीं, या बिल्कुल ही लो स्पर्म काउंट है, ठीक है, ईयर्स ऑफ ट्रीटमेंट लिया हुआ है, उसने प्रीवियसली आईयूआई फेल किए हुए हैं, प्रीवियस दवाइयाँ खा खा के फेल किए हुए हैं ट्रीटमेंट्स, तो हम फिर डायरेक्ट आईवीएफ के लिए ऐसे पेशेंट को कहेंगे, या ट्यूब्स ब्लॉक हो गई हैं किसी वजह से। ट्यूबरक्लोसिस हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, बहुत सारे अप कंट्री में लोग आते हैं जिनकी ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं, तो ट्यूबल ब्लॉकेज है तो वी हैव टू गो फॉर आईवीएफ। कभी कभी आईवीएफ को ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें कुछ सर्जरीज भी करनी पड़ती हैं कि हमें ओवरीज को ट्रीटमेंट देना पड़ता है, अगर वो अंदर कोई ओवेरियन सिस्ट है या ट्यूब्स में कोई पस कलेक्शन के साथ हाइड्रोसल्पिंजेस कहते हैं, हाइड्रोसल्पिंजेस बन गई हैं, तो वी हैव टू रिमूव दोज थिंग्स और उसके बाद फिर हम पेल्विस को ऑप्टिमाइज करेंगे। अगर पेशेंट को थायराइड प्रॉब्लम है, इंसुलिन ज़्यादा है, उन चीज़ों को ऑप्टिमाइज, जैसे मैं बता चुकी हूँ, उन सब चीज़ों को ऑप्टिमाइज करके देन वी स्टार्ट आईवीएफ साइकिल। आईवीएफ में हम करते ये हैं कि यूजुअली अब तो हम एंटागोनिस्ट नए प्रोटोकॉल्स आ गए उनको फॉलो कर रहे हैं, तो पीरियड के सेकंड डे से ओवरीज को स्टिमुलेट करना शुरू करते हैं, और उसमें ये होता है कि 10-12 डेज में तकरीबन एग्स रेडी हो जाते हैं। टारगेट ये होता है कि 10 to 15 फॉलिकल्स हमारे मैच्योर हो जाएं, ठीक है ना, ताकि हमें 9, 10, 11 एग्स मिल जाए। डॉक्टर साहबा, यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि दिस इज़ ऑल आर आर्टिफिशियल प्रोसीजर ना, लाइक एक कुदरती तौर पे तो नहीं है, वी आर गोइंग थ्रू इट फ्रॉम टेक्नोलॉजी। सो क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई आईवीएफ ट्रीटमेंट में कोई सीपी चाइल्ड हो या फिर कोई एबनॉर्मल बच्चा हो, ऐसा कभी हुआ है, कोई हिस्ट्री रही? इसकी तो दुनिया भर में रिसर्च हो चुकी है कि आईवीएफ इट्सेल्फ की वजह से एबनॉर्मैलिटीज नहीं आती हैं, ठीक है, राइट। अच्छा, जो लोग यूजुअली कंसीव नहीं कर रहे होते हैं उनके अंदर कोई ना कोई जेनेटिक प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं। देखिए, नेचुरली अल्लाह ताला ने अगर हेल्दी इंडिविजुअल से शादी हुई है तो विद इन अ ईयर दे विल कंसीव। अगर नहीं कंसीव हो रहा है इसका मतलब उनकी बॉडी में कोई बैकग्राउंड प्रॉब्लम चल रही है। बिकॉज ऑफ दैट बैकग्राउंड प्रॉब्लम आपकी फैमिली में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर चल रहा है और आपने वो वाला आईवीएफ नहीं कराया जो पीजीडी या पीजीएस कह रहे हैं, तो उसमें एबनॉर्मल बेबी हो सकता है अगर आपकी फैमिलियल कोई टेंडेंसी है। या फर्ज कीजिए बहुत सारी खवातीन शुगर कंट्रोल में नहीं रखती, प्रेगनेंसी के दौरान आपने शुगर कंट्रोल नहीं रखी, आपका बच्चा एबनॉर्मल हो जाएगा,
ٹھیک ہے نا, اس کی وجہ سے پرابلمس آ سکتی ہیں. آپ کی چائلڈ برتھ کے دوران سی پی چائلڈ تو یوزلی ہائپوکسیا کی وجہ سے ہوتا ہے چائلڈ برتھ کے دوران یوزلی. تو اگر چائلڈ برتھ کے دوران کوئی ٹراما ہو گیا, کوئی مسئلہ ہو گیا, کوئی پرولونگ لیبر ہو گیا, کوئی ٹرامیٹک ڈلیوری ہوئی کہ بچے کی آکسیجن فلو کم ہو, تو بچہ سی پی ہو سکتا ہے. تو یہ تو پورا دیکھیں نا, 9 مہینے پریگنینسی کے بھی تو گزرنے ہیں اس دوران میں. نہیں, ایکچولی آئی جسٹ وانٹڈ ٹو کلیئر مائی سیلف اینڈ فرام مائی does not cause any abnormality, or so far there is no any abnormality, means کہ ماشاءاللہ سے یہ ٹریٹمنٹ after researches and all things that کہ اتنا authentic ہے اور اتنا اس میں اس کا مطلب 100% رزلٹ ہے کہ آپ کا بیبی بھی جو ہوگا وہ ہیلدی ہوگا. اور جو ہے کتنے ریکارڈ بچے ہیں, بعض پیشنٹس ہیں 2 3 آئی وی ایف کروائے ہیں انہوں نے. اچھا, اگر ایسے کنسیو کرے تو they were so much satisfied, they come back, ایک بیبی ہو جاتا ہے, they come for another child. اوہ ایکسلنٹ. اور دیکھیں یہ سب جو ہے وہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہی ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اگر اس طریقے سے نہیں تو اس طریقے سے آپ کو اولاد اس نعمت. دیکھیں اولاد بہت بڑی نعمت ہے, اور ہمارے ہاں تو سوشل سیٹ اپ ایسا ہے بالکل اس کے اندر اولاد ہونا مطلب ایک بس کریڈٹ ایسا یہ سمجھیے کہ جس عورت کے پاس اولاد نہیں ہے تو وہ ایک وہ بن جاتا ہے. اوکے ڈاکٹر صاحبہ, بہت سارے ویورس ہمارے ابھی بھی کال کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ آپ سے بات بھی کرنا چاہ رہے ہیں. وی ہیو ویری شارٹ ٹائم, بٹ یو وانٹ ٹو گیو دا میسج ٹو آور ویورس. کیا بات کرنا چاہیں گے, کیا آپ لاسٹ میسج دینا چاہیں گے ہمارے ویورس کو؟ دیکھیں میسج میرا یہی ہے اور میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ بے اولادی جو ہے ہمارے معاشرے میں کیا ہر جگہ ہی, ایک تو انسان کو اپنا اسٹریس لیول زیادہ ہوتا ہے, پھر دوسرا سوشل ڈیلیما بھی بن جاتا ہے یہ چیز. تو ان سب چیزوں کے لیے آپ نے اگر ٹریٹمنٹ لینا ہے تو آپ لوگ جلدی سوچئے, وقت کو ضائع نہیں کریں. وقت سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. عورت کی جوانی جو ہے نا یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ جب تک آپ جوان ہیں, ایون مرد بھی, تو آپ کے اسپرم اور اوسائٹ کی کوالٹی اچھی ہوگی. ایون کم بھی اوسائٹس ہوتا ہے, ینگ پیشنٹ ہوتی ہے, اس میں ہیلدی بیبی ہونے کے چانسز زیادہ ہیں بنسبت ایجنگ وومن ہو جائے. آئی وی ایف کو آپ ایز اے لاسٹ ریزورٹ مت رکھیں کہ جی آخری عمر میں جا کے 40. میرے پاس کتنی خواتین آتی ہیں جو 40 کی حد کو گزر کے پھر کہتی ہیں جی بالکل اب جو ہے ٹائم ختم ہو گیا, اس کے بعد جو بیج نہیں ہوگا تو پودا کہاں سے آئے گا. صحیح بات ہے, جب ایک پیریڈ ہوتا ہے نا, وہ پیریڈ اگر آپ کا ختم ہو جاتا ہے, فرٹائل پیریڈ ہوتا ہے, اس کو مت ضائع کریں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ پروگرام میں تشریف لائیں, اور آئی ہوپ سو کہ بہت سارے لوگوں کے بہت سارے کوشچن بھی ریزالو ہو گئے ہوں گے. اسکرین پر نمبر اینڈ ایڈریس بھی موجود ہے, آپ ڈاکٹر صاحبہ کے پاس جا کے پرسنلی ان سے جو بھی آپ کے مسئلے ہیں وہ ڈسکس کر سکتے ہیں. آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو ہم نے بہت زیادہ میکسیمم نالج پرووائڈ کرنے کی کوشش کی. اپنی میزبان فلک قادر کو اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.